So next slide, so we'll be talking about how we are going to store values. No? Kaya mamo ni question dayon. Sir, unsaon man ako ni siya pag-store? No? Sa karon kay naka-create na ko og structure. Meaning naka-create na ko og object, sir. No? Kung sa atong OOP, it's a class. Kung sa atong database, it's our table. Then mo na atong mga data type. So karon ako na siyang gamiton, sir. Okay, kabalo na ko. So para maka-create ko karon og storage nga naingin ani nga structure, meaning gamiton na nako ni nga structure as my storage this time. So nag-declare ko variable karon nga ITE14. So ang pasabot ani nga declaration si ITE14, ang iyang structure ana it's mao na ni siya nga structure, struct student. No kay gi-declare man nato siya nga ang iyang data type is struct student si ITE14. So therefore kaning si ITE14 pwede nata makasulod ani og ID, char name, char first name, last name, name, age, address, course, year level, contact number, and also email. Pwede nato na siya isulod kang ITE14. So but the question this time is unsaon nato pag store of value ana ang ITE14. Okay. So it's pretty simple. The same lang gyud, no need to be confused. No atong hinahinayon. The same lang, so for this time, so we'll be using struct student ITE14. No? So we will not be proceeding yet sa atong array. Para dili kayo tamalibog. Okay, so the same lang gihapon no, sa programming. No, first, it's mugamit tag printf to inform our user kung unsa ang atong program about. Para ma-inform atong user nga, okay, so modeling nga program ng iyang buhaton. So this program will enroll student in ITE14. See? So meaning with this program or with the structure that we have created, maka-create na dayon ko karon og record sa akong estudyante. Or depende unsa nga structure akong buhaton, maka-create na ko og record. Meaning mo yung record, it's a group of attributes that describes a certain object. Meaning mo ingin kibalik ko og cellphone. If I'm talking about creating a records about cellphone, so meaning create ko og records karon or group of attributes or group of data nga mag-describe isa ka object niya about cellphone, meaning kung sa ang specs, yung color, yung brand, so on and so forth. That's what ang imong pasabot sa record. Okay? Example, kung record sa estudyante, so meaning mga attributes pod or mga description nga mag-describe karon kang student. So makita na to karon na in terms of inputting, di ba, first, sa atong how the way computer works, it's magayo siyang input, i-store niya, i-process niya, ibalik niya og butang sa imong storage for future purposes na iyang i-display sa imong output. So this time, no kinahanglan nato ma-inform ang atong user nga, user pag-input name. So makita na nato karon pag input nato ka name, so I'm using now gets or it's a get string. It's a function under string.h nga header file. So this is the same with scanf, but for gets, it's only intended for string. No, kay para ang mga spaces or anything nga imong isulat unless dili ka mag-enter, iyatong capture. Okay? So that's the beauty of gets. Get string. So tanan nga imong isulat, as long as wala pa ka nag-enter, so iyatong i-capture nga data including mga special nga character, unsa pa, mga spaces, so on so forth, mga hyphen or special character. As long as dili pa ka mag-enter, so iyatong i-capture tanan as input. Okay? Pero that's only for string. So napot tayo get char or get character. Then ako nang meaning this is the same with scanf, no? Akong balikon, so this is for reading purposes sa atong keyboard. But gets, it's only for string. Meaning ang iyang basahon, it's string values. Then makita nato karon dayon, no, in terms of how are we going, kay di ba ang atong structure kay daghan man siya og members. So how are we going to indicate, example kung gusto na nako nga sudlan na siya nga variable, so saan ako karon pagsulod sir nga specific lang nga kaning ID lang akong gusto nga mabutangan og value or gusto na ako nga ang first name lang, ang last name lang, ang name lang.
So therefore, on how are we going to store values sa atong structure is gamiton lang nato ang variable name and to indicate kung unsa nga member or attributes nato i-store ang value nga nabasa nato sa atong keyboard padulong sa atong structure is mogamit ta og operator karon nga dot operator or it's period or dot operator. Then ato dayon i-indicate unsa nga member sa atong structure ang imong sudlan. But this time numali ang atong, so this is a lowercase ni FDI. Sorry. Okay, make sure nga we have to check na atong itanawon. F name, it's lowercase. F, we have lowercase then nga name. L name, so ang L is lowercase. Then M name is lowercase. So therefore, it should follow pod also nga unsaon na to pag-access sa member. So di ba ang atong gi-declare is variable nga IT14. So with that variable name, so gamito na to siya. Then to indicate kung unsa nga member or unsa nga description ang atong sudlan og value or attribute sa atong structure, mogamit lang tag operator nga dot operator, meaning IT14 dot unsa man nga member karon sa structure ang imong sudlan sa value nga nabasa nimo nga string about first name. So therefore ning og IT14 dot if name. Okay? So that's how are we going, or you are going to store value sa atong structure. So this also indicates or describe on how are you going to indicate kung unsa nga member ang imong gusto nga sudlan, okay, sa imong structure. So basin na namin yung question, sir, pwede ba nga dili na ako sudlan ang isa ka member? Yes, of course, pwede kayo. So meaning wala pa siya value, empty. Okay? So next na pod, let me zoom out akong slide. So ningon na pod ko printf enter middle name, din ako na po siyang gibasa. So gets, din ako siyang gi-store karon kang IT14, okay, dot, sorry. You have M name. Then dot, L name. So on, okay, so I think it's already correct. Natanan. So you have M name, then enter last name na po, gets IT14 dot L name. Then, so ang question karon, sir, how about gusto na ako mag-scanf lang ko? I don't like using gets. Okay, so let's proceed now with scanf. So with scanf, sunayin ko nga print if enter ID. So this is only for inputting ha, kay storing man lang atong gitalk. So scanf dayon, so meaning the same lang. No, so wala gi kalahian. It's such that no, ang difference lang kay na natin makita diri nga dot operator and we have the name of sa member. Wherein gusto nimo nga sudlan ang specific nga member sa atong structure, which is si ID. So scanf lang, then you still have ampersand, then you have IT14 dot atong ID. Next na pod printf enter age sa atong estudyante. So scanf, then you have %d, comma, ampersand IT14 dot age. Okay? So meaning this is the same no sa imong the way you do your storing sa imong array, then you have the basic data structure, basic data type. Okay? So wala kaayo siya changes. The same lang yun. Na lang mga gamay nga mga changes. Then enter year level, scanf, %d, ampersand IT dot year level. No, kung tanawon po nato sa atong previous slides. So year level, no make sure nga kani po the way sa imong pagsulat ani nga mga member, the same po ang imong pag-access direct. Okay? So that's how are you going to store values sa imong structure. I hope it's already clear. Okay, since this is just a review,